सोलर पैनल लगाने के एक दिन बाद ही तूफानगंज के अंदरन फुलबाड़ी 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र में चोरी की घटना से सनसनी फैल गई। जानकारी अनुसार तूफानगंज 1 प्रखंड अंदरन फुलबाड़ी 2 ग्राम पंचायत के कालीबाड़ी ग्राम पंचायत द्वारा 5 सोलर पैनल स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। सोलर पैनल लगाने के एक दिन बाद ही रविवार सुबह देखा गया कि सोलर पैनल चोरी हो गया है। स्थानीय लोगों में ये खबर फैलते ही इलाके में उत्तेजना फैल जाती है। इस संबंध में अंदरान फुलबाड़ी 2 ग्राम पंचायत प्रमुख ननीवाला वर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा कल 5 स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, लेकिन 2 स्ट्रीट लाइट गायब है, जिन्हें स्थानीय लोग आज सुबह देख पाए। इस संबंध में ग्राम पंचायत की ओर से तूफानगंज थाने में विस्तृत जानकारी देते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई जाएगी। সার্বিক উন্নয়নের জন্য এবং রাস্তা আলোকিত জনসাধারণের সুবিধার জন্য এবং বিগত দিনেই আমি জানি যে ওই রাস্তাটা দিয়ে চুরি এবং ছিনতাই হয়, মানুষ যেতে পারে না, রাত্রেবেলা চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে। আর তার জন্যই আমাদের কিন্তু প্রথম এই কাজটি সোলার লাইটের সেটা ওই রাস্তার মধ্যে লাগানো হয়ে গেল। গতকালই সেটা লাগানো হয়েছে, কিন্তু আজ সকালবেলায় শুনতে পারি এই দুর্ঘটনা যে চুরি হয়েছে। কে বা কারা করেছে জানি না, কিন্তু আমি বিষয়টিকে খতিয়ে দেখব। প্রয়োজনে নয়, আমি থানায় গিয়ে এই বিষয়ে এফআইআর জানাবো।